Attitude is without change towards our left. हिंगे कन्फ्युजन चल्ला की आमी एग्रीकल्चराक जॉइन जाल्ले आहाय म्हणून. वी आर इंडिविज्युअल्स आनी आमी कोणाक जॉइन बी जालें नाय. नायदर फॉर गोवा मायसान कोणाक पूण आमच्यो हे कोस्टल बेल्टान गाडयो हाडयताय किंवा बसीस जावं ना जाल्यार टॅक्सीज देखून. सो हो इशू चालूच आसा. लागून आमी आज येयलाय हेच क्लॅरिफिकेशन करपाक आमी येयलाय की वी आर नॉट अलाइंड टू एनी ऑफ द ॲप एग्रिगेटर्स. वी आर द इंडिविज्युअल ऑपरेटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मारगांव. हे आतांचे न्ही, आतां इतली वर्सां जाली आमी त्रास काडटाय, खूब त्रास काडले आमी. 1 आनी 2 वर्सां न्ही, 40 वर्सां. आय एम इन टू दिस बिजनस ऑलमोस्ट फॉर 40 years. आमी खूब पयलीं ट्राय केले पूण तेन्ना आमचे कोणें कांय आयकून घेवना. पूण आज आमकां अशें दिसता की हो आमचो आतां एक ग्रूप फॉर्म जाला. आमकां अशें दिसता की आमकां हांगा खंय ना खंय न्याय मेळटलो. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द परमीट वॉट वी आर होल्डिंग द सेम परमीट दोज पीपल आर ऑल्सो होल्डिंग. सो तांकां खंयच्यानूच खंयच रायट ना आमकां तें हाडोवपाक. ताणें हें जस्टिफाय करचें की आमकां खंयचे बेजार ते आमकां आमच्यो गाडयो हाडयता, खंयचे बेजार. आमकां फक्त इतलें क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय. आमकां जो गव्हर्मेंटान परमीट दिला तो परमीट कितें इल्लिगल? हां, ताका ते जस्टीस जावपाक जाय काय नाही जावपाक जाय? त्या परमिटाचेर जस्टीस जावपाक जाय. कित्याक तो परमीट आमकां गव्हर्मेंट इश्यून केला. सो इट इज कन्सिडर्ड एज अ गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट. सो आमचे परमिटाचेर आमकां हांगा गाडयो चलोवपाक मेळना, आमकां खंय वचून पिकअप करपाक मेळना. दॅट शोज दॅट परमीट हॅज समथींग ऑर द अदर हिडन इन दॅट. सो आमकां हो मातशें सरकारान आनी परमीट इज नॉट हॅव्हिंग एनी व्हॅल्यू. गव्हर्मेंटाचेर कांय व्हॅल्यू ना अशें दिसता आमकां हे परमिटाचेर. हां, जाल्यार आमी इतले लाखांनी पयशे काडून टॅक्सां भरून कितें करून आमकां परमिटां काडून कांय फायदो ना. हां, आमी सेंटराक आमी मडगांवां आसा. हां, आमी मडगांवचे गाडयो खंय वचपाचें? हां, आमी खंय वचपाचें? आतां एक ट्युरिस्ट येता, खंयच्यान येता, दिल्लीच्यान येता, तो येवन मडगांव काय रावपाना? हां, ताका खंय ना खंयचे एक हॉटेलान रावपाक जाय. आमी कशें करून ऑपरेट करपाचें? हां, आमी कशें ऑपरेट करपाचें? आमी आमचे गाडयेच्यो टॅक्स कशें भरपाचें? आमी बायल भुरग्यांक कशें पोसपाचें? पोट सगळ्याक आसा. सो आमी हांगा कोणाचे एगेन्स्ट उलोवपाक येवना. आय जस्ट वॉन्ट द जस्टीस टू बी डन टू द परमीट. दॅट्स ऑल.